Hi, maing udto. So karon kay kuan nahutdan na mamig tubig. Magkuan na mi magsag-og mig tubig kuyog akong mama ug papa. So akong mama ug papa first time lang magsag-og og tubig diri sa Korea. Char. So ay nakakita man mo sa una sa akong vlog sa una nga nagsag-og kog tubig. So karon makakita na mo nga akong mama ug papa magsag-ob sa og tubig. Let's go. 이제 커베랜드 구간에서 요한 미크라이 연장시키고 있습니다. 이 말은 즉 코인베이스 AMD에서 봤던 패턴으로 긍정적인 신호이기에 이번 핸들 고점을 돌파하게 된다면 얼마까지 좋은 3파 상승 흐름을 기대하고 있습니다. 전 1파 상승 이후 2파 지금은 3회 1, 3회 2파 조정으로 보고 있으며 추가 상승 이후 4파 기간 조정이 나올 것으로 보고 있습니다. 코인베이스 보겠습니다. 코인베이스는 낮전 1파 상승, 2파 조정 그리고 베이스 수렴에서의 돌파가 나왔기 때문에 3파 상승으로 기대하고 있는 것 같습니다. 최근 발전하는 모습으로 좋은 상승 흐름이 나오고 있습니다. 이 흐름은 연말까지 이어지는 흐름으로 기대합니다. Buwak na siya tanang buwak inika April ana March. Ating init iya ha. Boom, ay boom. Kuan spring. Spring mao na iting kuan diri. Nunoy daga mo pagkudak dire. Oh. Usay adto mi mo kuan magsagob mi sa lain. Duol-duol sa Daegu. Or kuan mo palit mi og kuan mo palit mig tubig. Mineral. Oh. Or usay magkuan kanang magpabukal mig tubig nga gibutangan kato ganing niana ko pabukali kay maayo to ninyo. Oh, kato. Katong buhog. Oh, kato. Higit na miginom mo to. Bagay mahurot. Kakalkag ba na kog buhok eh. So naabot na mi sa among destinasyon. Di ka mo naog. Akong mama kay tapulan man di daw siya mo naog. Oh, magsag-ob na mig tubig. Yan, diri may magsag-ob og tubig. Bakit unta mo? Murag nakakita na jud mo pag kuan ako sa una. Vlog. 이들아, Morning. 차 옆에 아버지한테 차 옆에 수건 가져오라 수건. Jaga 할게요. Okay. Bakit unti ka? Dira sad pa oy. Ah, wala eh. Ah, iko. Kugutaka kayo? 물 닦아가지고 넣으라고. Nyara pa ibutang. Ah, ako late. Oh, dira ibutang. Umaw na sila nagsagog og tubig. Oh. So motilaw mi sa tubig diri. Ako nakatilaw naman ko niya akong papa kay wala pa man nakatilaw sa tubig diri. Ako sa una ang moinom. Bugnaw kay tubig. Pakuano na ako kung papa at patilawon. Moinom na akong papa og tubig. Onya, unsay lami sa tubig sa Korea. Lami, bugnaw. O, bugnaw kuno kayong tubig. Kasarit. Mura daw gikan sa rit. Nga nakabugnaw ang kuhan sa Korea daw tubig. So, diri ra ko to. Bye-bye.